মজহাবি মোহাম্মদী হযরতে শাহর জান্নাত হযরতে শাহর ইফতিখারে কবি ইফতিখারে কবি হযরতে শাহর জান্নাত হযরতে শাহর মুর্শিদি মোহাম্মদী মুর্শিদি মোহাম্মদী হযরতে শাহর জান্নাত হযরতে শাহর दादी माफी की सरदार हुजूरे औलियाए फुरफुरात मुहम्मदीन सानी जासावे निजामुद्दीन के साथ मुर्शिदी मोहम्मदी मुर्शिदी मोहम्मदी हज़रते शाहर जान्नत हज़रते शाहर मज़हबी मोहम्मदी मज़हबी मोहम्मदी हज़रते शाहर जान्नत हज़रते शाहर
दस्तगीर हाल के